नाके पे खड़ी होके इलेक्शन चली गई। सर एक मिनट बता दीजिए कैंडिडेट तो काइंडली जाने देना। किस तरफ जाना है? 4 मिनट में उनको सामने जाके काले रोड हम वहीं से होकर आए हैं बेटा। वो यार उन्होंने यहाँ भेजा है, वहाँ भेज रहे हैं। आप गलत जगह पे आ गया ना यार वो कह रहे हैं आप गलत जगह पे आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर। अच्छा यहाँ से अगर जाने नहीं है चले जाते हैं क्या? कदगन क्या है कथी साहब? एक सर कदगन क्या है यहाँ से जाने में? सर भाई कैंडिडेट का राइट है, जाए 4 नंबर गेट से। और भाई वो कह रहे हैं यहाँ से कदगन क्या बन रहा है प्लीज बताइएगा सर। तहसीन साहब आपस की बात है। सर वो उनकी ड्यूटी है। एक मिनट ऐसे तहसील साहब ये अच्छा दिलवार साहब है, उन्होंने बड़ी जरूरत बात की। आर ऑफिस से काम नहीं कॉल नहीं आई। आप सीधा आरो से पूछो क्या भाईजान मेरा काम नहीं आरों से पूछना, मैं तो खड़ा हूँ नाके पे। अब आपके जो उन्होंने लॉ किया था से आप जाए, वो कह रहे हैं इधर अलाउ है, आप कह रहे हैं उधर अलाउ है यार। हम रास्ता छोड़ दे सिंह भाई। लोगों को आने देना। इधर से किन किन लोगों की एंट्री है? सिर्फ जो आ रहे हैं ना प्रिजाइडिंग अफसर, सिर्फ वो एंट्री कर रहे हैं। और आपने मुझे वहां से भेजा गेट नंबर 2 से खुद भेजा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जा सकते हैं लेकिन कैंडिडेट नहीं जा सकता। इस वक्त मोइन कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर है, उनको रोका गया है। अरसलान साहब को रोका गया है। मोइन साहब क्या कहना चाहेंगे सर? ये पुलिस गर्दी की इंतहा है। हम पिछले 1.5 घंटे से कैंडिडेट अरसलान और मैं, हम पिछले 1.5 घंटे, मैं बेटा बात कर लूं, हम पिछले 1.5 घंटे से कभी उस गेट कभी इस गेट कभी उस गेट जा रहे हैं। आज से 2-3 दिन पहले से इन्होंने हमारे वर्कर्स को उठाना शुरू कर दिया। आज हमारे इन्होंने पोलिंग कैंप पुलिस ने उखाड़े। 99% कैंप हमारे नहीं थे। हम वहाँ टेबल के ऊपर और चेयर जो अपने घरों से लेकर आए हैं उनको हम रख कर बैठे, वहां पर अपना काम करते रह गए। पोलिंग स्टेशन नंबर 92 जो कि अपना नेशनल फ्लैट्स है, वहां पर तमाम अपना पोलिंग एजेंट्स को निकालकर पुलिस ने कब्जा कर लिया। उस साहब आप अपोजिशन लीडर हैं। एक सवाल है जनाब आला, आपकी पूरे पंजाब में आप दावा करते हैं कि आपके सबसे ज्यादा वोट्स हैं, आपके कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर आर ऑफिस में कैंडिडेट साहब यहाँ पर मौजूद है, क्या इनके साथ तमाम कौन लाजमी नहीं था? अवाम इस वक्त इनके साथ नहीं है। अगर पुलिस आपको रोक रही है, गर्दी हो रही है, देखिए आगा साहब, क्या इस वक्त आपका नहीं था रिटेलिएशन करना? अब जी बिल्कुल। देखिए आगा साहब, इस टाइम सबसे पहली प्रायोरिटी कैंडिडेट का आरओ ऑफिस और अवाम का पोलिंग स्टेशनों के बाहर फॉर्म 45 लेना है। वो सारे वहाँ खड़े हुए हैं। हर कोई एक पोलिंग स्टेशन नहीं है जो हमारे पीटीआई के वर्कर्स ने छोड़ा हुआ हो। अब हम मुझे बताएं, आपके सामने हम कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं। कभी हमें एक से गेट पे फेंक देते हैं, कभी अपना कभी दूसरे गेट का हमें बता देते हैं। अच्छा ये तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्या बातचीत हुई उस गेट पे भी पता चला आप गए हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं जी आप इस गेट पर आए। ये एक टोटल ड्रामा गिरी है। मतलब आपको जहाँ पर भेजा जा रहा है वो कह रहे हैं आप इधर आए, आप इधर हैं। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की गाड़ियां मैंने देखी है कुछ लोगों को जाते हैं। मैं आपको भाई बता रहा हूँ कि प्योर जो है, प्योर पुलिस गर्दी चल रही है। पुलिस स्टेट इन्होंने बना दिया है अपने मफादात के लिए, जो अपना इनका राज है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए। हमारे वर्कर्स पकड़े गए हैं। पिछले 2-3 दिनों से हर वर्कर के घर में छापा पड़ रहा है। सुबह इन्होंने हमारे कैंप उतार लिए हैं। और अब मैंने एक मिसाल दी है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 92 है, वहाँ पर फ्लैट नेशनल फ्लैट्स उस जगह का नाम है, वहाँ पर पुलिस ने तमाम पोलिंग एजेंट्स को निकाल के बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया है। पंजाब के अवान के आप मोइन कुरैशी साहब, पंजाब के अवान के आप कायदे इसके खिलाफ है। ये फरमाइएगा कि क्या ये इनका आईनी हक नहीं कि इन्हें इजाजत दी जाए अंदर? तो नहीं इजाजत दी जाती तो ये एक अलग मामला है, लेकिन इनको इजाजत दी जानी चाहिए कि नहीं? हमने यही बात यहाँ पर मौजूद एसएचओ से की है। तहसीन साहब उनका नाम है, मैं ऑन रिकॉर्ड पे आपको बता रहा हूँ। हमने कहा कि जी आप मुझे ना जाने दें, कि लॉयर को ना जाने दें, पर कम से कम अरसलान जो कि कैंडिडेट है यहाँ का, उसका ये बेसिक फंडामेंटल राइट है कि जो भी गिनती हो इसके सामने इसकी मौजूदगी के अंदर हो। लेकिन नहीं, अरसलान साहब है ही नहीं कोई। एक मिनट अरसलान साहब आप बताइएगा। सर आप पहुंचे हैं, अपोजिशन लीडर साहब आपके साथ हैं, तो आपको क्या कहा गया एग्जैक्ट, और इस गेट पे और उस गेट पे, और क्या कहते हैं? पहले यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने कहा जी गलती से उन्होंने हमारे दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा सॉरी ये तो 800 नंबर की गाड़ी नहीं है,
ہمیں تو کہا گیا کہ 800 نمبر کی گاڑی اندر آئے گی اور 800 نمبر کی گاڑی نعمان صاحب کی گاڑی ہے اور وہ اندر موجود ہے. تو پھر کیا اگر آپ کو بھی اندر نہیں جانے دیا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کا رزلٹ کیا ہے, آپ کے رزلٹ چینج؟ دیکھیں فارم 45 سے تو ہم بھاری اکثریت سے لیڈ میں ہیں اور ہم یہ جیت رہے ہیں الیکشن. ہمارے ڈبے چوری کر کے بھاگے ہیں, جو خواتین اندر تھی ان سے ڈبے لے کے باقاعدہ بھاگے ہیں اندر, اور اس میں پولیس والے تھے ان کے ساتھ موجود تھے اور وہ ان کو اسسٹ کر رہے تھے اس چیز میں. مجھے ابھی میسج آیا ہے ہمارے جو اپنا سینٹرل جو ہیڈ آفس ہے جہاں پر فارم 47 جمع ہو رہے ہیں, 37 پولنگ اسٹیشنوں کے اندر ہم 2435 ووٹوں سے جیت رہے ہیں. یہ صرف اور صرف یہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے. سر اس سے منافی ہیں بہت سے پولنگ اسٹیشن سے جو نتائج آئے ہیں ان کے فارم 45 کے مطابق ابھی تک آپ کو کافی جگہ سے وہاں پہ شکست بھی ہوئی ہے. نہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سارے جیتے ہیں. جو ہمارے آفس میں فارم 45 آئے ہیں اس کے مطابق ہم 37 پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر 2435 ووٹوں سے جیت رہے ہیں. ہم ان فارم 45 کی بات کریں جو ہمارے آفس میں ہیں. سر اگر آپ کو نہ جانے دیا گیا اور انہوں نے الیکشن کا رزلٹ اناؤنس کر دیا تو آپ اس رزلٹ کو ایکسپٹ کریں گے؟ سر ہم بالکل ایکسپٹ نہیں کریں گے, اس پر بھرپور احتجاج کریں گے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے شیرا کوٹ کے حوالے سے الزام لگایا تھا کہ وہاں پہ 8 کارکنان آپ کے گرفتار کیے گئے ہیں, 12 شیرا کوٹ کا, تو یہ اس معاملے کی کوئی فوٹیجز وغیرہ آپ نے جاری کی ہیں یا نہیں؟ بالکل کی ہیں, ہم نے یہ ٹویٹر پر شیئر کی ہیں, آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں, آپ اس کو چلائیں. لاسٹ ایئر پھر آپ دوسرے اثر میں ٹرائی کیجیے گا. یہ تمام چیزیں 2 سال پہلے واضح تھیں. 8 فروری کے الیکشن میں بھی یہی کچھ ہوا, آپ کو سیٹیں ملی, تمام چیزیں کی گئی. بائیکاٹ عمران خان نے کہا تھا, یہ ضروری نہیں تھا, جو آپ کو بھی پتا تھا, ہم سب کو یہ پتا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی طرف جانی ہے, تو بائیکاٹ کا راستہ اختیار کر لیتے یا اس طرح سے کرنا. اگر آپ کو الیکشن نہیں تھا, آپ الیکشن میں آئے, الیکشن میں آنے کے بعد اب بھی آپ کے ساتھ کیا حالات تھے, کون سی ایسی اسٹریٹجی آپ کے دماغ میں تھی کہ آپ اس فارم 47 کو ٹیکل کر لیں گے؟ ابھی اس وقت آپ کا نہیں دیکھ رہے ہم کہ کوئی آپ کے کوئی عمل آپ تبدیل ہوئے ہیں پہلے کی طرح. جب پہلے کی طرح عمل تھے تو عمران خان صاحب کی کال بائیکاٹ کی وہ آپ کو کرنا نہیں چاہیے تھا. دیکھ خان صاحب کا اس حلقے کے لیے یہ بائیکاٹ کا نہیں تھا, وہ ان حلقوں کے لیے تھا جدھر ڈسکوالیفیکیشن تھی, کیونکہ یہ میاں اظہر مرحوم کی وفات کے بعد حلقہ خالی ہوتا ہے. اس پہ ان کی واضح انسٹرکشنز تھی کہ اس پہ ہم الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اب آگے جا کے آپ ریٹیلیٹ دوبارہ کریں گے, دوبارہ جانے کی بالکل کریں گے. ناظرین کے ساتھ رہیں گے, آپ کو مزید ارسلان صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ اس وقت رہنما ہیں پی ٹی آئی کے اور امیدوار ہیں تحریک انصاف کے. ان کو روک دیا گیا ہے اس ناکے کے اوپر. یہاں پر پولیس کے اہلکار تعینات ہیں اور یہاں پر معین قریشی صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ پہنچے ہیں, ان کو نہیں ملنے دیا گیا. اور نہ ہی جو ہے وہ ارسلان صاحب جو ہے ان کو اندر جانے دیا جا رہا ہے جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں. اگر کینڈیڈیٹ اندر نہیں جائے گا تو رزلٹ کیسے ایکسیپٹ کیا جائے گا کہ یہ رزلٹ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر, یعنی کہ رزلٹ بالکل ٹھیک ہے. جیسا کہ معین قریشی صاحب نے فرمایا کہ اگر ہمیں اندر نہ جانے دیا گیا تو ہم ایسے رزلٹ کو تسلیم نہیں کریں گے. اجازت دیجیے گا, مزید اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.